नमस्कार आमी गौतम पंडित। आज के जे टोटका आपनादेर सामने बोलबो सेटा अनेक गुरुत्वपूर्ण टोटका। आमी प्रत्येक भिडियोते किछु ना किछु टोटका आपनादेरके बोले थाकि, किन्तु आज के जे टोटका आपनादेरके बोलबो सेटा अनेक गुरुत्वपूर्ण। आज के जे समस्यार समाधानेर कथा आपनादेर बोलबो सेटा प्राय मानुषेरই समस्या हये दाঁড়িয়েছে। कोनो भालो काज करते जाच्छेन किन्तु आपनार बाधा आसছে, आपनार शत्रु आपनार पिछने पड़े आछे, ताहले आजकेर टोटकाटी आपनार जन्यই। आपनि की करबेन ताहले ओई शत्रु दमन हबे एबं आपनार क्षति करते चाइलेও कखनो क्षति करते पारबे ना। ताहले आजकेर टोटकाटी लास्ट अब्दि देखुन, स्किप करे जाबेन ना। बंधुरा आपनार शत्रु आछे किना ता बोझार जोन्नो किछु साधारण लक्ष्य रयेछे। आपनार बिरुद्धे गुजब छड़ानो, आपनार काजे बाधा देवा बा आपनार सामने एक रकम कथा बोलछे पिछने आरेक रकम कथा बला, एइगुलो होच्छे शत्रुर लक्षण। एछाड़ाओ केउ जोदि आपनार साफल्यते खुशी ना हये आपनार जोन्नो नेगेटिव चिंता भावना करे ताहले बुझे नेबेन आपनार शत्रु से होते पारे। मने राखबेन बंधुरा, एई रकम शत्रुरा आपनार विशाल भावे क्षति करते पारे। तारा आपनार क्षति करार जोन्नो गोपने षड़यंत्र करते पारे। चिंता करबेन ना बंधुरा, शत्रुर हाथ थेके बाँचते आमी किछु उपाय बोलबो, जे उपाय प्रयोग करले आपनारा शत्रुर हाथ थेके मुक्ति पाबेन। तादेर कोनो रकम षड़यंत्र आपनार उपर काज करबे ना। बंधुरा आमी जे टोटका आजके आपनादेर बोलबो सेटी आपनाके बाड़ी बा घरेर मध्येई करते हबे। मंत्र ओ जपेर माध्यमे এই টোটকাটি আপনাকে করতে হবে। মন্ত্রটি হচ্ছে ওং হ্রিং 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 শত্রুনাশিনী স্বাহা। এই মন্ত্রটি আপনি প্রতিদিন 108 বার জপ করলে আপনার শত্রুর হাত থেকে আপনি রক্ষা পাবেন। এছাড়াও আর একটি টোটকা রয়েছে যেটি শত্রুকে দুর্বল করতে পারে। একটু কালো সরষে নেবেন, সরষে নেওয়ার পর ওং হ্রিং 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 শত্রুনাশিনী স্বাহা এই মন্ত্রটি আপনি 3 বার জপ করে সেই সরষেটিকে আপনি শত্রুর বাড়িতে ছিটিয়ে দিন। এই টোটকাটি যদি আপনি করেন তাহলে সেই শত্রু অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে, তার ওই শয়তানি কর্ম বা শয়তানি বিদ্যা আপনার কোনো কাজে লাগবে না। আপনার প্রতি কিছু খারাপ করে থাকলে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে। বন্ধুরা আপনারা আরেকটি টোটকাও করতে পারেন, সেটি হচ্ছে আপনি একটি মাটির পুতুল তৈরি করুন, সেই পুতুলের গায়ে শত্রুর নাম লিখুন এবং সেই মাটিতেই সেটিকে পুঁতে দিন। তবে মনে রাখবেন বন্ধুরা, এই টোটকাটি আপনাকে অমাবস্যার দিন করতে হবে। যদি অমাবস্যায় এই টোটকাটি আপনি করতে পারেন তাহলে 100% আপনার কাজ হবে। তো বন্ধুরা আজকে যে 3টে টোটকা আপনাদের বললাম সেটি করলে আপনি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তো বন্ধুরা আজকের এই টোটকা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি এইখানেই শেষ করছি। আবার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন কিছু টোটকা এবং সমস্যা সমাধান নিয়ে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার।